কেন? হ্যাঁ খেলাই শুকনো বল একটা নেই কথা ওই একটা মা কোথায় চলে গেল চাই না একটা নি হায় হায় সে তো বন্ধই হয়ে গেল। আবার ঘেরে দিচ্ছে নাই, সরে যা, ঘেরে দিস না নড়ে যাবে বাবা। কি হয় বাবা, তুই সরে যা, বাবা জ্বালাচ্ছে, সর জল জল সালে মোটে চিঙ্গারি নিকল রে। কি হলো? মেনু বাক্স কি হলো? জ্বলছে না, জ্বলবে জ্বলবে, জ্বলা শুরু হয়েছে। इसने तो डराएगा। हैं? लगता है इससे ही इसके मोटे जय हनुमान के। अरे अरे सब निवे ऐसा सर जा पानी है अरे एक तो यहाँ गिर रहा है। हाय 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 अरे शैतानों का मान है। হ্যাঁ কি জানো গো? আমার ফটো তুলেনি এখনো, ও নিজে জ্বালানায় ব্যস্ত আছে। হিন্দু সোনারি আরে কিউ ওই পানি আচ্ছা ঠিক আছে, আসো আয় পুষ হয়ে গেছে। अरे दीदा बेवकूफ हो गया, बेवकूफ का थारी साला कितना डरपोक हो। हेलो एक और दीदा मैं एक और ले जाऊं ना आंटी कितने ए सब একটা সত্যি ঠকালো কিরকমই সালা। लगता है कि पूरी तो এইবার সুন্দর হবে। বাবা কি হলো? বম বম বাবা বাবা চলে যাচ্ছে। বাবা বাবা जय हनुमान ज्ञान शाम लगा दे, सब कुछ बहुत जोर से फूटेगा। अगर हम खुला आग लगा दे तो ऐसी तरह से फूटेगा ना। ও নাড়িয়ে দিচ্ছিস কই? তুই আসিস কেন রে শালা? তুই প্রথমেই নাড়ি দে, নড়ে গেল তো। सॉरी सॉरी একটু জ্বলে যাচ্ছে, একটু জ্বলে যাচ্ছে।
अब सही है একটু হচ্ছে একটু अब मानी सही है না তুই হাত ধাক্কা লাগাস না হায় হায় दिखा भी डिजाइन हो ना দেখেছি कैंडल्स का डिजाइन পড়ে যাচ্ছে বাবা पापा हम लोग तो है एक साथ हम दोनों बर्थडे से शूटिंग करेंगे एक साथ এবারে শোন এখন আসবে বাবু সরে যা पापा जा मेरे पास जब चलेगा तब मेरे पास ही आना হায় হায় ফুস এটা লোক বেশি বেশি সময় হবে দাঁড়া বাবু সরে যা না ধাক্কা লাগাবি নি পাটি চলবে বাবা। তুই সরে যা এখানে ছিটকাবে চলো লাস্ট খতম শেষ হয়ে গেল এই খেলাতে দাঁড়া আমি তুলে দাও